हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी जे पिला माने तुम मानकर जो सीपेट एंट्रांस 2026 वर्तमान समय जे पूरा लास्ट स्टेज आसी पहुँची गलानी कारण आउ अल्प दिन भितर तुम एग्जाम हम तुम जाच कौन है तुम जो मे 5 रु नहीं तुम मे 16 पर्यंत कौन हम ना डिफरेंट डे रे तुम डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज कौन हम ना एग्जाम हम तो या भितर सब बड़ तुम मानकर माइंड रे गोटे क्वेश्चन आसुव सब बड़ डर भी आसुव तुम समस्त ये कि जे नेगेटिव मार्किंग ये नेगेटिव मार्किंग रु किपर भाव बचब तुम समस्त कहूँ नेगेटिव मार्किंग रु किपर भाव बचब ता माने कौन है कौन कले तुम मिनिमम रु मिनिमम भूल कर मिनिमम रु मिनिमम कम रु कम कौन हम ना तुम नेगेटिव मार्किंग कटो बुझ कथा है कौन नहले कौन हम तुम जी से हिसाब से तुम नजीब ताल तुम ठीक मार्क जी मार्क भी तुम ठीक कर सबू किसी कौन हम कटिज मु पूर्व वर्षर भी तुमको कहीदेवी जे हिंट्स भी देदेवी एग्जांपल देदेवी जहाँपर तुम समस्ते कौन है तुम समस्ते भी जापर जे कौन एक्चुअली कौन कले सब ठीक मार्क भी कटिज ता सहित तुम 100 केतटा क्वेश्चन एक्चुअली करवा दरकार से सब विषय कौन करवा आज होल डिस्कसन करवा तो जो वीडियो भल लगे निहत लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर कमेंट मध्यम निहत जनइब जो भल लगी था चलो कौन कर स्टार्ट करवा जे पिला माने तुम मानू फास्ट मुझे कहीदे ये कि जो नेगेटिव मार्किंग जो अच्छी सीपेट रे से नेगेटिव मार्किंग केते ना 0.25 मार्क है मुझे गोटे प्लेन पेपर देखे दूची देख मु गोटे प्लेन जो पेज देखे दूची जहाँ तुम मैंने समस्त बुझीपर देख पिला माने तुम मानकर जो कौन है जो नेगेटिव मार्किंग तार जो फॉर्मूला अच्छी जो नेगेटिव मार्किंग ता फॉर्मूला अच्छी कौन ना भूल कले 0.25 मार्क कटिब भूल कले पर क्वेश्चन पिछा मन रख 1 क्वेश्चन तुमर भूल कले गुटे क्वेश्चन पिछा तुमर 0.25 मार्क कटिब ता माने तुम फास्ट बुझे सब जिन कहबी ता मैंने धर गोटे छुआर कौन है ना 10टा क्वेश्चन टोटाली धर अच्छी एग्जांपल 10टा क्वेश्चन टोटाली अच्छी है 10टा कौन गला गोटे छुआ 6टा क्वेश्चन ठीक कला माने ठीक कले देख ठीक कले जो राइट आंसर देले 1 मार्क है आ भूल कले 0.25 मार्क कटिब बुझ कथा कौन धर गोटे छुआ कौन है 6टा ठीक कला ताले जो 6टा ठीक कला ताले केतरा भूल कला ना एठी 4टा रहिला 4टा भूल कला ये 4टा जदि भूल कला ताहले कौन हम ना 0.25 इंटू 4 इक्वाल टू ताले केते हैला ना इक्वाल टू हैला 1 ताहले कौन हम ना गोटे मार्क कटिबो कोठू गोटे मार्क कटिबो ना ठीक मार्क रु तो 6 रु गोटे मार्क कटिगला -1 है कि केते हैला ना 5 हो गला तो एटा ही हैला सबुठु बड़ जिंस नेगेटिव मार्किंगटा एटा ही सबुठु बड़ इंपैक्ट पकाए जे कौन तो एक रे तो तुमर भूल क्वेश्चन हिसाब रे तुमर मार्क कटिला ठीक हिसाब ठीक अच्छी किंतु सेम जिनस तुम से जो मार्कटा कटिला से क्या इंपैक्ट पकेब तुम राइट आंसर कौन करवा कला ना तुम इंपैक्ट पकेला पूर्व वर्ष लास्ट ईयर कथा कहूँ लास्ट ईयर तुम मैंने एग्जांपल तुम निजे भी देखिपर एमती बहुत सारा सब्जेक्ट अच्छी मुझे एग्जांपल देवी मैथमेटिक्स कथा लास्ट जो प्रीवियस ईयर जो एग्जांपल देवी ता जो टॉप आता ऑल ओडिशा जी हाईएस्ट जाइतिला ऑल ओडिशा जाइतिला हाईएस्ट केते ना 24 ना 26 भीतर केते जाइतिला ऑल ओडिशा रे केते रु ना 100 रु मन रखिबो एबे 24 26 तो एबे एक भी से भी छुआ पाइछि कॉलेज माइनस छुआ भी पाइछनी कॉलेज -10 -15 -3 ये बाटे भी छुआ भी रखी पाइछनी कौन ना कॉलेज पाइछंती आंको छाड़ी दियो ओडिया रे भी हो आंको छाड़ी दियो तुम सोशियोलॉजी रे भी हो डिफरेंट सब्जेक्ट रे गारंटेड है कि बहुत सारा जो बहुत सारा पीजी कॉलेज से ना बहुत सारा तुम डिग्री कॉलेज गुड़ाक भी पीजी खोली जाऊँगी तो सेठी कौन होची से माने -6 को भी नहीं होउछंती ताहाले एठी ताले कौन होउची ना तमें माने से डिग्री कॉलेज रे पढ़िया योग्य हो गल किंतु गोटे यूनिवर्सिटी बा गोटे भल ऑटोनोमस कॉलेज रे पढ़िया तुम योग्य विवेचित हेलो नहीं जदि तुम कौन कर ना माइनस मार्क रख माइनस जो छुआटा जो माइनस मार्क रखिला से माइनस मार्क रखिला कौन पाई कहीं रखिला कारण एइथि कि से अधिका क्वेश्चन करवा आड़
ତମେ ଧର ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ କଲା ଭାବିଲା ଯେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଧର ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଧର ଅଛି, ଧର ଆସୁନାହିଁ, ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ କଲା ଦେଖିଦେଲା ଯେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଧର କ'ଣ ଅଛି ନା 70 କଟଅଫ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଆସୁଛି କେତେଟା ନା 30ଟା ଧର ଆସୁଛି, ମୁଁ କରିଦେଲି 30ଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ 70ଟା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି। ସେ କ'ଣ କଲା ଆହୁରି 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କଲା ସେ ନ ଜାଣିକି ବି ଗୁଲି ମାରିଦେଲା। ଯେଉଁ ମାରିଦେଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଠୁ ହିଁ ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ତେବେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲେ କେତେ କେତେ କଟିଗଲା ନା 10 ମାର୍କ କଟିଗଲା। ଦେଖ ଏଇଠୁ 10 ମାର୍କ ହେଲେ ଏଇଠି 30ରୁ କେତେ ମାର୍କ କଟିଗଲା ନା 30ରୁ 10 ମାର୍କ କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 20 ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଏମିତି ବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲି ଆସିଥିବ 20-25ଟା ଟୋଟାଲି ଆସେ। ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ କିଛି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି ବା କିଛି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, 100ଟାରୁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ 100ଟାରୁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେଇକି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା ମାର୍କ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛ ବା ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ସେମାନେ ଏଇ ଭୁଲଟାକୁ କଦାପି ଦୋହରାଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇବ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଆଳରେ ବା ବହୁତରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଆଳରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେବ ନା ତୁମେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଠିକ୍ ଭୁଲ କରିଦେବ, ବା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭିତରୁ ବି ମାର୍କ କଟି ଯାଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ କଦାପି ବି ଯେତେ ମିନିମମ୍ରୁ ମିନିମମ୍ କରିବ। ତୁମକୁ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିସାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବ। ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ତୁମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବ ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ, ସେଇ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ କରିବ ସେଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବା ଠାର ମାରିଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଲି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଲି। ହେଲା, ତ 1ରୁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକାଥରେ କରିଚାଲ, ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିଚାଲ, ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ହିଁ କ'ଣ କର ନା ରହିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ କର, ଦେଖ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଯଦି ଯାହା କଲ ଯଦି ନ ଆସି ଥାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ିଂକୁ ଏବେ ଆସ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ହେଲା, ଏଇ ଯେହେତୁ ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂରେ ଯେହେତୁ ମାର୍କ କମିଯାଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଏବେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା 100 ମିନିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ଫଳରେ ତ ତୁମର ହାତରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି କ'ଣ ନା 100 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ତ ଭଲସେ କରିବ। ତ ଭଲସେ କରିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ କରୁଛ, ଯେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଆଟେମ୍ପଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କ'ଣ କର ନା ଯେତେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଯେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖ। ହେଲା, ଆଟେମ୍ପଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛ, ଆଇଦର ତୁମେ ପୁରା 100% ଠିକ୍ ଜାଣିଥାଅ ବା ନ ଜାଣି ଯାହା ବି କରୁଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା 100% ଠିକ୍ ଜାଣିଛ ସେଇଟା କ'ଣ କର ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ କର, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ଆଟେମ୍ପଟେଡ଼୍ ବଟ୍ লিটল বিট নোন। ଆଟେମ୍ପ କରୁଛ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ନା କିଛି ଜାଣିଛ ସେ ବିଷୟରେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିଛ, ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ କର, এইটা ହେଲା 100% ନୋନ୍, ଏଇଟା 100% ନୋନ୍, ପୁରା ସିଓର୍ ଯେ 100% ମୋତେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆଟେମ୍ପ କରୁଛ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଆରାମସେ କରିପାର, କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ, ଯେତେଟା ପାରୁଛ ସେତେଟା କରିପାର। ହେଲା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଯେ କ'ଣ ଆଟେମ୍ପଟେଡ଼୍ ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିଟା ଆସୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆଟେମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ଯେଉଁ ଗୁଲି ମାରୁଛ ବା ଯେଉଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ଯେଉଁ କରୁଛ, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କର କମେଇ ଦିଅ, ସେଇଟାକୁ ଲୋ କରିଦିଅ। ଭାବନି ଯେ କ'ଣ
ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ क्वेश्चन करदेले मते अधिकରୁ अधिक मार्क मिल जिवो से सब जिंस नुह माइनस मार्किंग अच्छी रे बाबा समस्तंकर मार्क कटि जीव तुम ठीक मार्क कटि जीव तो सेति पई कौन कर ना ये जो अटेम्प्टेड बट डोंट नो ये जो कैटेगोरीटा रोची से कैटेगोरी जते लो रु लो क्वेश्चन कर ता माने मु कहूची केबे केतरा क्वेश्चन करिवो तुम जरा अछि लास्ट थिला ना जे 100 ठाରୁ केतरा क्वेश्चन करबा दरकार 100 ठाରୁ केतरा क्वेश्चन करिवो ना 100 ठाରୁ एबे तो मु कहूची 100 ठाରୁ केतरा क्वेश्चन करिवो ना तुम समस्त टार्गेट सेट करो जो प्रीवियस ईयर रो तुमर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखि दियो कौन है ना प्रीवियस ईयर कट ऑफ हिसाब रे तुम जेतिकीटा तुम थिबो सेतिकीटा बास करिया पई चेष्टा करो जो माने जानिच बा पढ़िच भल से हैला ताठो जे चाहू जे एक्स्ट्रा करिया पई जे तुम से विषय सियोर अछ 50-60% भी सियोर अछ 50 रु 60% जे सियोर अछ ताले एटा अटेम्प्ट करो कि जायसे धर 100% जो जानी ही ना ता विषय रे ताले दरकार नहीं से क्वेश्चन को करिबा ताकू छाड़ दे के आउ किछि क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबो किंतु एइटी बड़ जिंस गोटे हैला कोन हुए कोन ना आम जी क्वेश्चन आम अटेम्प्ट करता से भी कौन है दि चार्टा भूल हो जाए दि चार्टा कौन है भूल होता है तो ताकू मेकअप कर किए ताकू मेकअप कर जो गुड़ा कौन कला तुम लिटिल बिट जानिच अल्प टे जानिच बा तुम डोंट नो यही जिनसा जो जानी यही जिनसा जो कर धर बाई चान्स यहीटर कौन है ठीक हो गला ताल तुम मार्कटा को आहरी हाइप करदेव तो मार्कटा को आहरी हाई करदेव बढ़ाईदेव किंतु से जिनस हबार पॉसिबिलिटीटा बहुत कम थाए कहीं तुम किसी न जानिकी आंसर कि न जानिकी आंसर कर तो सही हिसाब रे तुमर जो स्कोरटा जो ठीक हो गला तो बहुत बढ़िया कथा जदि किसी न हैला तो फसबार चांसेस बहुत क्या तुम ठीक आंसर कटिज से तुम जो डोंट नो सेक्शन ले तुम्हें मैक्सिमम रु मैक्सिमम केतरा ना 20टा पाखापाखि क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबो डोंट नो कैटेगरी रे समस्त कहूँ डोंट नो कैटेगरी रे मैक्सिमम रु मैक्सिमम 20टा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर हेले कौन हम तो 20टा क्वेश्चन एमती अटेम्प्ट कर जे देख स्ट्रक्चर को देख जे आप तुम मानकर जो अच्छी ओएमआर सीट को लक्ष्य कर देख कौन ना कौ ऑप्शन टारे कौ ऑप्शन ले बेसी कौन हो आंसर ठीक हो कौ ऑप्शन टारे ए ना बी कि सी ना डी देख जो ऑप्शन टारे अधिका ठीक हो तो टोटाली जो 20टा क्वेश्चन से ओनली ऑप्शन ले मारी चल जहाँ कौन है दि चार्टा तो ठीक हो दि चार्टा ठीक है कौन हम ना तुम माइनस मार्किंग कटिवर बंचेदेला आउे रियल मार्क भी कटिलानी किसी अधिका जो ठीक होगा तो आहरी किसी परसेंट अधिका होगा आउ कि क्वेश्चन ठीक होगा बुझल कथा कौन मैक्सिमम मैक्सिमम जोटा डोंट नो सेक्शन ले अच्छी ताकू कम कर जी जी पारुच पूरा 100 रु 100टा क्वेश्चन करने चेष्टा कर ना धर गोटे छुआ को आइला कौन धर 80टा 85टा क्वेश्चन आसूची 90टा क्वेश्चन आसूची आ 10टा 15टा कि 20टा क्वेश्चन आसूना सेटा सी कर ठीक अच्छी जायस नहीं तुम आराम से कौन कर अटेम्प्ट नियो कि जायस नहीं 100टा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं चलो चाहिए भी तुम 69टा 98टा 95टा कर तुम हिसाब से है ये सियोर अच्छ 80टा 50टा सियोर अच्छ कि टोटाली तुम सियोर ना जी मार्च सब माने अनपसिबिलिटी तुम निजे अंदाज करके मारुच प्रोबाबिलिटी हिसाब से मारुच ताले सब किसी जिन भूल हो ठीक हमार परसेंटेजटा बहुत कमी जाए से ए सब जिन प्रति एवार हुआ आ भल से क्वेश्चन करिकी आस तो एतिक रहा तुम समस्त जे गोटे ये जे कौन है ना तुम्हें नेगेटिव मार्किंग जो अच्छी नेगेटिव मार्किंग बचापी यहीटा ही है ठीक उपाय जे कौन है जिते कम कौन है तुम्हें जो रोचे सेफ स्कोर से सेफ स्कोर रहा भितर रहा चेष्टा कर अधिका आशा करने चक्कर रे निजर मार्क को गवाई दियो ना बा हरई दियो ना जे मैक्सिमम मार्क बा हाईएस्ट मार्क रखा चक्कर रे निजर ठीक क्वेश्चन गुड़ा को हटई दियो ना बहुत एग्जाम्पल पूर्व वर्ष अच्छी देख बहुत भल भल छुआ से माने कौन करछंती ना अधिका मार्क रखा चक्कर रे कौन करछंती धर से 70 क्वेश्चन ठीक अच्छी सी कौन है 90 क्वेश्चन ठीक कर माने कर
କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ 70 ଭିତରୁ ବି କିଛି ମାର୍କ କଟି ଯାଉଛି, 90 ଭିତରୁ ବି କିଛି 90 ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା କଟିକି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 60 ବା ତୁମର 65 ଆଡ଼େ ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଟୋଟାଲ୍। କାରଣ ଏଥିରୁ ବି ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ଥୋଡ଼ି ନା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସିଓର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 100% ସିଓର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ନା ତୁମେ 50ରୁ 60% ସିଓର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଏଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ସେକ୍ସନଟାରେ ଟୋଟାଲି ବହୁତରୁ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର ଏପଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର ଏକ୍ସଟ୍ରା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଅଧିକା କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟରୁ ପଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସତ କଥା, ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ସେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ସେକ୍ସନ୍ ବା ସେ ଯେଉଁ 50-60 ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ନା ନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ, ଭାବିବ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ କରିଛି ପୁରା 100% ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କରିବିନି। ଆରେ ସେମିତି ବି ହେଲେ ଫସିଯିବ। କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ତୁମର ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଥିବ କେତେ ନା 60-70। ତୁମେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ତ କୁଆଡ଼ୁ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି, ସେଇ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ବରଂ ଆଉ କିଛି 15-20ଟା କ'ଣ କର ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦିଅ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ବା ସେଫ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ପଳାଇବ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କର। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯଦି କିଛି ଜାଣିନ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ ଜାଣିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଯେତେ ଲେସ୍ରୁ ଲେସ୍ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ।